Wari simuhuli man banta krina perpulungan sikelengi Tuhan sada kriahkan man banta bas pak senda bacika kita ngelakukan perpulungan jabu-jabu janah si jadi ogen oraten perpulungan jabu-jabunta pasa enda surat sisahkan Rasul Paulus man perpulungan i Kolose buat ibas Kolose bindu sada ayat 15 se ayat 20 alu tema sinasalid ijadikan arah Kristus guna Kristus. Perpulungan sikelengi Tuhan istilah solidio gloria kerinana guna kemuliaan di bata emasada istilah si rusur si begi megati 11 kenpe guna ngingetkan ras mbabai kita maka laban cilang kepekan harus diingat maka krina sina salit endang dibatas jadi kencang janah krinana banci erdalan berlangsung terjadi sedemikian rupa eder kita ikan iya janah krinana guna iya ema arah krina sina salit si jadi kena ipetangkas me kuasa Tuhan simelin kemulianna si luar biasa jenari arah krinana dibata tetap ipahaga dibata tetap ipermuliakan saja bagi si jadi bas konteks ogenta pak saenda bagi bas konteks pak sagendwari maka ngeluh sebagai kalak Kristen ngeluh erkinitekan man Tuhan litkang tantangan likang godaan si banci ngerintak kalak Kristen mahan salanai Tuhan di batang ngenca sada-sadana si sembah ipahaga inganna ngampaikan pengarapenna inganna ngendeskan arapen kegeluhanna guna banci ndatken entah ngenanami sada-sada hal ibas kegeluhan nai tengah-tengah dunia indah MC jadi bas konteks surat Kolose enda maka bas pasa litkah kalak singacarken maka laban cilang guna banci ngenanami kriakan di tengah-tengah kegeluhan dunia indah manusia nembah renalem man kesah-kesah ras kuasa-kuasa siliti awang-awang ija paksa dube pemahaman kosmologi maka nina dunia endar tingkat-tingkat antara doni si iani kita endah bagai langit si tridah litmei gelari awang-awang janabas awang-awang meringan kesah-kesah kuasa-kuasa dai mesti gelari setan iblis janah bagendai senakan kami ibas zaman Paulus pas konteks surat Kolose enda dikakalak singata kenca sembahlah kesah-kesah kuasa-kuasa kelabansi tersehi kait siarapkan kai si surakan kai si perjuangkan manusia basklu janah ajakan neisahkan man perpulungan man kelak Kristen pak bagi dengan kami dai bas zaman tegenduari tantangan sebagai tetap ngelit maka gunan jelasi maka belinan dengan kekuasaan Kristus asangkan kesah-kesah
ras kuasa silit i awang-awang Bagem pas ogen tandai turikan Rasul Paulus, maka nina dai di bata elatridah. Ketika di bata roh, di bata kesah, bakal tridah. Tapi pendahinna panci tridah. Dana Kristus ngesitridah. Ketika Kristus kesah singgo mewujud ibas gambaran, ibas bentuk skala jelba. Dan endemas isenakan ibas Matius sada ayat 20b 20 sada. Bagi P Lukas sada ayat 35. Kristus medipata si kesah tah roh singgo jadi manusia. Maka Kristus tridah. Rakitikan Kristus di mata jine. Maka senakan debas oken tapi maka Kristus ngulit. Ope denga dijadikan krina sinasalit. Sebab di mata Kristus lah benda-benda. Tidak berawal ras lah kedungan. Tidak berkesudahan, sebab ia singlitkan ras empuna waktu maka Kristus lah ibatasi ruang ras waktu. Maka isenakan dai Kristus gesituhuna sinjadikan krina sinasalin. Ras enda isenakan pebas Yohanes sada ayat sada se-5, BGP ayat 10 se-ayat 10, ngangkat kejadian sada ayat sada se-30 sada. Si jadikan Kristus ini na subuk si surga, ingan si megancang nakal. Barang si trida BGP sila trida. Ikut pe kerina kesasir kuasa ras merentah. Jadi lo bagi jelaskan maka kesaras kuasa silin i awang-awang dai. Itu Kristus. Arkitek Kristus ngasin jadi kencang. Endertina maka pelinen gegehan ganjangan kekuasaan nge Kristus asangkan bagaimana katakan kami krina kesaras kuasa Sebab pustaka sibadia naksikan Pencipta berlinen kekuasaan asangkan si iciptakan. Enega si maksudkan umputan ayat 16 bagian B. Krina sinasalit ijadikan di batar Kristus guna Kristus. Artinya Kristus sebagai pencipta maka ia menjadikan krina sinasalit. Berarti krinana rehna litna ibas ia nari. Entah segala sesuatu itu berasal dari dia, bersumber dari dia. Kristus pemelihara, sing kuasai, sing ngaturkan perdalanan krina sinasalit Entah baca katakan segala sesuatu yang ada itu berlangsung sedemikian rupa, berjalan sedemikian rupa atas kehendak, atas perintah, atas pengaturan Kristus. Ras krinana enina guna Kristus. Lalu bagi tangkas maka bagindai senakan labulid dalam isi penembah entah ngampaikan pengarapanna gunandapkan ras ngenanami sada-sada hal di tengah-tengah kegeluhuna iduni enda man kesah-kesah ras kuasa-kuasa silit i awang-awang sigelari setan iblis. Sederhana bagenda Kristus mesimlinna, ia mesti mahagana, ia mesti muliana. Sinasalit di krinalit itrukna.
Adilit nge nomor sada. Man kai kalak ke nomor 2 nomor 3. Adilit nge si mantap nakal the best. Man kai kakin Arabkan pindo kagege erna lemban si nomor-nomor berikutnya. Bagian kira-kira. Teruhun basogenta secara lebih spesifik itu dirikan karena keistimewaan kita kalak Kristen. Ijanina basogen tandai perpulungan kita kalak Kristen endang kalak sirkini teken man Kristus igelari ikatakan sebagai kula Kristus. Janah Kristus me kepala entah takal tak. Kita enda kula enda krida. Kristus enda takal kepala. Lakun jelaskan ubade herna hubungan ta persamaan taras Kristus bagai peras Tuhan di bata. Sab Kristus ras di bata sada. Jadi alu bagai ikatakan man banta pe ingatkan man bantara perpulungan jebun ta pasa enda. Maka Kristus lak beterjeng takal kepala adi kulandai. Tapi ia pe ulu kegeluhenta. Iam pusat kegeluhenta. Iam singaturkan perdalanan kegeluhenta. Alu bagai dai katakan narada atas pe. Lamen cilang ula kel siduakan ia. Siap iam ulu kegeluhenta. Iam puna kegeluhenta, iam pusat kegeluhene. Ras endang ingatkan ngatakan man banda pe. Kala ula kel sisirangi hubungan ta persadan taras Kristus Sab kata wari kita sirang ras ia. Ijem berarti lanai kita rasa ras ulu kegeluhene. Alu bagai. Banci katakan secara pertandaan secara rohani kita ngomate. Tentu nala kita bagai. Atetang geluh kita seragin kula, ngeluh ka kita secara pertedin. Arah maka ngasup kita terus. Nalani kegeluh entah, makaikan sinasalit hendak. Geluh ta, ratanta, buatan talit. Termasuk ibas kita mengelola lingkungan. Ibas semakaikan sinasalit singgui jadikan di bata gelara tetap ipehaga, ipermuliakan Kristus. Alu bagai kais jadi temanta, pas perpulungan jabo-jabon ta pasa sinasalit ijadi kenarah Kristus guna Kristus. Baca tetap sidalankan, silakaukan di tengah-tengah kegeluhan ta. Arah tetap tridah. Maka kita mekula Kristus situhu-tuhu. Arah tridah bang. Kita mekala Kristen si sejati Tuhan nampati kita, Tuhan masuk kita, gelah gedang-gedang kegeluhan tabas krina dan parna, ngasup kita pehaga, permuliakan ia. Bujur, menjuah-juah man bata krina.